ain't stopping. Oh my fucking god. Com ele. Virgem Maria. Ele tá aqui na entrada da moto. Entrando aqui pra cima. Consegui a entrada aqui. Nossa, deu pra não deu pra. Não. Да, там вода, он сам. А, кран ушел.而事故发生后。और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेख खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त Evet Şaban molla. Fakir havli amar mesai havli. Meu Deus do céu. Solta o ônibus, moçada. Nunca me van a atrapar estos pendejos. Valiendo verga. Hijo de puta.
เรียบร้อยแล้วครับFast and give you the edge over others. To get the home buyer edge, go to ChurchillMortgage.com today. Again, ChurchillMortgage.com. ConsumerAccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100. Yo pasando iba. Thôi